हेलो भाई माने वेलकम टू भाईना गेमिंग ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗେମ୍ ଧରିକି ଆସିଛି। ସେ ଗେମ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ବେଡଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ। ପ୍ରାୟ ପବଜି ସହିତ ସିମିଲାର ଗେମ୍ ଟା। ଆଉ ପବଜି ଖେଳୁଛୁ ହେଲେ ପବଜି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଭଲ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଯେ ଅନେଇ ବଇଥାଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଚାଲ ଦେଖିବା କିନ୍ କଣ ଗେମ୍ ଟା। ଦେଖ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଦବା। ଓକେ ଓକେ, ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି। ନାଇଁ ଥାଉ ରାପ ଥାଉ, ମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିବା। ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ମସ୍ତ ଅଛି। କଣା ଆମର କାଳିଆ ଭାଇନା ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ନାଁଟା ଲାଗିଲା ଆମର। ଓକେ ସୋ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ମୋଡଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ओके ओके तो देखिपारे एथिरे कोन जे एक्सटेंडेड मैगजीन 2x स्कोप सब माने प्राय हमर पबजी परियागा। ये हमर सेटिंग गुडा ग्राफिक्स दो देख पारते सो गन टाइप गुडा लेआउट गुडा सेंसिटिविटी लेआउट सब कुछ अछि एथिरे। सो हम कस्टम लेआउट हमें फॉर्जन करिया जतो नेक्स्ट मैच खेली। ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेनिंग मोड टा कंप्लीट हला, तापरे मैच खेलिया। मैच देखा केमती कोन मैच अछि। न्यूबी वेटरन मास्टर न्यूबी सो एडा हमर लॉबीटा वेयर हाउस ए सब कोन कोन अछि गुडा को। अच्छा अच्छा लोड आउट गुडा को ना। ओके ओके तो चलो मैच रे खेलिया किन कोन अछि। ये हमर मैप टा। अच्छा बते एटू सिटी जिया पड़ियो। ओके ओके अरे गारा दूसरे। अच्छा मैप देखे ना पूरा। अरे हाँ दूसरा 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 देखिए रंग गारा पछे 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 जीवा पुडी कोन आछियो कोन नाही। ग्राफिक्स ठीक ठाक अच्छी चलियो। मेन कथा कौन माने ये माने गेम टा माने आर साइज बहुत कम हला 500 मी मात्र। सो खेली पारि आराम से किछ असुविधा नै। कोन डर हॉस्पिटल टाइए आई तो स्कैन फैन करछ कोन कोन पाउछ कोन लेफ्ट ना कोन एटा। अच्छा ओके ओके इडी हमर कोरोना वैक्सीन तयारी होची पूरा। अच्छा 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 रेड डॉट माने एनिमी अछि ना। प्रेस कोटा बढ़िया घंटा तो एटा ऑटो ऑटोमेटिक घंटा कौन ए स्कारले मिलला पूरा बा फेवरेट गन M4 टा मिला और माने मस्त आंदा ना। हो जाओ स्कारल अछि माने M4 थिबागा जेतले मते हमें 5.5 लवर ना। घंटा रेड कलर ड्रॉप टा बरा आइथियो जिया देखिया ड्रॉप टा बरा टाइमिंग देखेला बढ़िया पछुड़ी मला मला
ଓକେ। 4 3 2 1 ଓ ମେସର ଲାଗି ଓକେ ଓକେ। ସୋ ଗେଟ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଟି ହେଭ୍ ଏ ପାର୍ଟି। ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ ଡିନର por ଅଛି ରିଲେସନ। ଓକେ ଓକେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲବି। ଓକେ ସୋ ଗେମ୍ଟା ସରିଲା। ଏତିକି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଏ ଗେମ୍ର। କେମିତି ହେଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅ ଟିକେ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ପବଜି ଅଛି ତ ସେମାନେ ପବଜି ଖେଳ, ଯେଉଁମାନେ ପବଜି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଖେଳ ଆଉ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୋଡ଼ ଅଛି ଏଇ ଗେମ୍ରେ, ଆଉ ଖେଳିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।